Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Hi there. How are you today? I hope your condition is good, okay? Before we start our lesson, you can fill the attendance at the Google Form link, okay? I have given through WhatsApp group. And then before we start the lesson, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, today I am happy to meet you again with you. Okay, for our lesson today, you can open your book. Ya, kamu bisa buka buku paket kalian, and then you can see at page 77 in your book. Ya, in your book there are many things in the bedroom. Okay, I will mention the thing, and you can repeat what I say. Okay. Ya, kalian bisa lihat ini ya. Pillow. Pillow. Artinya itu bantal, ya. Pillowcase. Oke. Sarung bantal. You can repeat, okay? Bolster. Bolster. Guling. Bolster case. Bolster case. Sarung guling. Blanket. Blanket. Selimut. Bed. Bed. Tempat tidur. Wardrobe. Wardrobe. Lemari pakaian. Lamp. Lamp. Lampu. Mirror. Mirror. Cermin. Table. Table. Meja. Chair. Chair. Kursi. And then you can see in your book, ya, at page 77. In this book there are many things in the bedroom, ya. Di sini ada beberapa benda yang ada di dalam kamar, ya. Kalian bisa lihat sendiri. And then at the meeting 2 weeks ago, we was learned about there is and there are. And then the last meeting or 1 week ago, we was learned about preposition, ya. And for today, we will combine the material from there is, there are, and preposition. Do you still remember what is there is and there are? What is preposition? Yeah, I will remind you of the material there is, there are, and preposition, okay? There is used to describe just one thing or singular things. And there are used to describe one more than things or plural noun, ya. Kalian bisa lihat di sini. There is digunakan untuk menyatakan keberadaan benda tunggal or singular noun, ya. Jadi there is ini selalu diikuti oleh benda yang jumlahnya hanya satu, okay? For example, there is a cat. Ada sebuah kucing. Hanya ada satu kucingnya, ya. There is one car in my garage. Hanya ada satu mobil di garasi saya. And then kita bisa bandingkan dengan there are. Digunakan untuk menyatakan keberadaan benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. And then there are ini selalu diikuti dengan kata benda yang jumlahnya itu lebih dari satu, ya, atau disebut plural noun. For example, there are cats. There are cars in my garage, ya. Ini lihat ada perbedaannya. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya perbedaannya. Di sini itu there is diikuti dengan si catnya itu cuma satu. Kemudian there is one. Si mobilnya itu cuma satu, ya. And then there are cats. Di sana ada beberapa kucing. Kemudian there are cars in my garage. Di sana ada beberapa mobil di dalam garasi saya. Ya, seperti itu untuk there is and there are. Okay, now I will remind you about preposition. Do you still remember what is preposition, students? Ya, good. Preposition itu adalah kata hubung yang menghubungkan dengan
kata benda, kata ganti, atau perasa di dalam suatu kalimat. Okay? You can see there are some preposition. Ya, kalian masih ingat? In itu it's mean di dalam. On it's mean di atas, tetapi tidak menempel. Maksudnya misalnya gini. In, nah in itu artinya gini, ada spidol di atas box, jadi menempel di permukaan ya. And then near, it's mean di dekat. Behind artinya itu di belakang. Beside artinya di samping. Under artinya di bawah. Above artinya di atas atau tidak menempel. Jadi tidak menempel, jadi gini, misalkan ini spidol, ini box, nah di atas above berarti the marker above the box ya, the marker di atas box tapi tidak menempel. Oke, sampai sini do you understand, students? Ya, I hope you can understand with the material for today ya. And then now I will give you example ya. Jadi sekarang kita akan make a sentence of the material there is, there are, and preposition. Jadi kita akan menggabungkan dalam satu kalimat penggunaan there is, there are, and preposition. For example, I have some picture ya. Kalian bisa lihat bunga ini. Ini benda yang ada di mana coba? Ya, good. This is things in the living room, okay? Nah, ada sebuah bunga di atas meja. Ada sebuah bunga di atas meja. Anggap aja ini meja, ini bunganya ya. Ada sebuah bunga di atas meja. Berarti apa? Good. Berarti there is a flower on the table. On the table, okay? Ada sebuah bunga di atas meja. Sorry, bukan ini ya. Tapi ini. Ada sebuah bunga di atas meja. Okay? And then contoh yang kedua. Nih. Ada sebuah sofa di dekat lampu. Berarti apa? There is a sofa di dekat tadi apa? Good, near ya. Near the lamp. Ini sebagai preposition, ini sebagai there is or there are. For example yang ketiga. Nih. Ada beberapa buku di bawah meja. Berarti apa? There is or there are. Good. There are ya, karena ada beberapa, bukan hanya satu bukunya. Berarti there are some books. Kalau there are itu harus ditambah s atau es ya. Nih ditambah ini. There are some books di bawah apa? Good. Under the table. Maaf ya kesini tablenya. Nih ini sebagai preposition, ini sebagai there are and there is-nya. Oke, misalkan nih contoh yang kedua. Anggap aja ini tempat pensil, oke? Ada dua buah pensil, ada dua buah pulpen di dalam tempat pulpen. Berarti apa? Good. There are two pens in the pencil case. Ini there are. Kenapa there are? Karena ada dua pensilnya. Ini sebagai preposition.
Ini preposition nih. Preposition ini. Nah, jadi begini ya cara membuat kalimat dengan mengcombine there is, there are, and preposition. Okay? Do you understand until kalian mengerti sampai sini, students? Yeah, I hope you can understand for the material today. And if you don't understand, you can ask me. Okay? Kalian bisa bertanya sama saya ya. Kalian bisa japri saya ataupun misalnya bertanya lewat grup juga nggak apa-apa ya. Kalian jangan malu kalau kalian itu emang belum mengerti gitu ya. Soalnya kalau kalian tidak mengerti terus kalian hanya diam, takutnya nanti kalian nggak bisa menjawab soal pada saat kalian ulangan. Oke? This is the material for today. And then for your assignment, nanti tugasnya nggak akan jauh beda dari sini ya. For your assignment, I will send at WhatsApp group. Okay? Jadi untuk tugasnya saya akan kirimkan di WhatsApp group. Okay? Maybe enough for material today, for lesson today. I'm really sorry for mistakes. See you next week, student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.